নমস্কাৰ মই এপলিনা টাইমিদলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ এবাৰ কংগ্ৰেছ সাংসদৰ গৰ্জন শুনিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোৱে কৈছে এয়া মুছলমানৰ অধিকাৰত হস্তক্ষেপ কৰিব কোনেও নোৱাৰে মোদী চৰকাৰেও নোৱাৰে কিন্তু মোদী চৰকাৰে কি কৰিছে মোদী চৰকাৰে মুছলমানৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত অধিকাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে মুছলমানৰ পৰিচয় ঢাকিব বিচাৰিছে কিন্তু মুছলমানৰ পৰিচয় মোদী চৰকাৰ যিমান শক্তিশালী হলেও মচিব নোৱাৰে সেই কথা প্ৰতিগৰাকী মুছলমানে জানে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধিতা কৰিছে এইখন দেশ আমাৰো হয় এই মন্তব্য কৰিছে এগৰাকী কংগ্ৰেছ সাংসদে সদনৰ মজিয়াতে এই উদ্দাত্ত ভাষণ আগবঢ়াইছে এইগৰাকী কংগ্ৰেছ সাংসদে সদনত কংগ্ৰেছ সাংসদ ইমৰান প্ৰতাপগিৰিৰ গৰ্জন শুনিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া এই বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে লৈছে এইবোৰ টাইমিৰ দৰ্শকৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ মুছলমানৰ পৰিচয় মোদী চৰকাৰে মুচিব নোৱাৰে কেতিয়াও মুছলমানৰ পৰিচয় মুচিব নোৱাৰে মোদী চৰকাৰে আৰু এইখন দেশ আমাৰো হয় এয়া এগৰাকী কংগ্ৰেছ সাংসদৰ গৰ্জন শুনিবলৈ পোৱা গৈছে মুছলমানক অন্তত কবৰত শান্তিৰে শুবলৈ দিয়ক ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হোৱাৰ পিছতে এতিয়া গৰ্জন শুনিবলৈ পোৱা গৈছে লক্ষ লক্ষ মুছলমানে বিৰোধিতা কৰিছে মোদী চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ আমাৰ পূৰ্বপুৰুষে ধাৰ্মিক কামৰ বাবে ওয়াকফৰ সম্পত্তি দান কৰিছিল ওয়াকফ সংশোধনী বিলৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ সাংসদ ইমৰান প্ৰতাপগিৰিৰ গৰ্জন শুনিবলৈ পোৱা গৈছে এই সম্পত্তি আমাৰ ইয়াত অন্য লোকৰ হস্তক্ষেপ কোনো কাৰণত নচলিব কোনো কাৰণত মানি ল'ব নোৱাৰিব বিধেয়ক গৃহীত হ'লেও কিন্তু মানি নলয় মুছলমানে সংখ্যালঘু শিক্ষাৰ্থীৰ স্কলাৰশ্বিপ বন্ধ কৰি দিছে বিজেপি চৰকাৰে আৰু এফালে বিজেপিয়ে কৈছে যে ওয়াকফে মহিলা সুৰক্ষাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিছে বিজেপিয়ে কয় ওয়াকফৰ সম্পত্তিৰ পৰা আমদানিকৃত ধনেৰে দৰিদ্ৰ জনতাৰ সহায় হ'ব দেশৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া বহু মুছলমানৰ উদাহৰণ দি সদন কপাইছে এতিয়া কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে মাজনিশা পৰ্যন্ত দেশৰ জনতাক উজাগৰে ৰাখি বিধেয়ক গৃহীত কৰি আছে এতিয়া চৰকাৰে আনফালে নিশাই আমেৰিকাই ভাৰতৰ ওপৰত লগাইছে 26% পৰ্যন্ত শুল্ক গতিকে এনে পৰিৱেশত মুছলমানসকলৰ পৰিচয় মচিব বিচাৰিছে ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত কৰি গতিকে মুছলমানৰ পৰিচয় কিন্তু মোদী চৰকাৰে মচিব নোৱাৰে সেই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে মোদী চৰকাৰে সদনত যিমানবাৰ এই বিধেয়ক গৃহীত কৰিলেও কিন্তু কোনো কাৰণত মুছলমানৰ প্ৰকৃত পৰিচয় থাকিব নোৱাৰে আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিছো মোদী চৰকাৰৰ এই যি ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত কৰাৰ অন্তৰালত মহিলাৰ উন্নয়নৰ কথা কৈছে মুছলমান মহিলাসকলৰ সুৰক্ষাৰ কথা কৈছে মুছলমান মহিলাসকলৰ প্ৰাপ্যৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু এই কথা উল্লেখ কৰিলেও মোদী চৰকাৰে যি সময়ত ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়কে মুছলমান মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ কথা উল্লেখ কৰিলেও কিন্তু ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়কৰ অনাৰ আগত ৰাজ্যসভাতেই হওক বা লোকসভাতেই হওক মুছলমান কোনো সাংসদক মহিলা সাংসদক যেহেতু দেখিবলৈ পোৱা নাই কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাত গতিকে এনে অৱস্থাত সেই কথা এক প্ৰকাৰ হাস্যকৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে কংগ্ৰেছ সাংসদ ইমৰান প্ৰতাপগিৰি মুঠতে এই ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হোৱাৰ পিছতে সমগ্ৰ দেশতে এতিয়া এক প্ৰতিবাদ মুখৰ পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সদনতো প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিছে বিৰোধী দল মুছলমানৰ পৰিচয় মোদী চৰকাৰে কোনো কাৰণত মচিব নোৱাৰে সেই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে সমগ্ৰ দেশতে পুনৰ এক ভয়াৱহ আন্দোলনৰ হুংকাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া দেশত আন এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা চাৰিওফালে এতিয়া এই ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হোৱাৰ বিৰোধিতাৰে লক্ষ লক্ষ মুছলমান সাজু হৈছে প্ৰতিবাদৰ বাবে মুছলমানৰ পৰিচয় মোদী চৰকাৰে কোনো কাৰণত মচিব নোৱাৰে এই দেশ আমাৰ হয় মুছলমানক অন্তত কবৰত শান্তিৰে শুবলৈ দিয়ক এই দাবী জনাইছে এতিয়া ইমৰান প্ৰতাপগিৰিয়ে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষে ধাৰ্মিক কামৰ বাবে ওয়াকফৰ সম্পত্তি দান কৰিছিল যিসকল ইছলাম ধৰ্ম মুছলমানসকলৰ সংখ্যালঘু লোকসকলৰ যিসকল পূৰ্বজ আছিল তেওঁলোকৰ সম্পত্তি দান কৰি গৈছিল মুছলমান লোকসকলৰ বাবে মুছলমানৰ শৈক্ষিক উন্নয়ন অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো উন্নয়নত ওয়াকফৰ সম্পত্তিয়ে সহায় কৰি আহিছে বা ওয়াকফৰ সম্পত্তিয়ে দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ বাবে হাত আগবঢ়াই আহিছে গতিকে ওয়াকফৰ সম্পত্তি সম্পূৰ্ণৰূপে মুছলমানৰ সম্পত্তি এই সম্পত্তিত অন্য কোনো লোকে অধিকাৰ কৰিব নোৱাৰে মোদী চৰকাৰ শক্তিশালী হলেও এই সংশোধনী বিলত বা এই ওয়াকফৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত কোনো কাৰণত অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰে এই সম্পত্তি আমাৰ হয় ইয়াত অন্য লোকৰ কোনো কাৰণত হস্তক্ষেপ নচলিব বুলি উল্লেখ কৰিছে সংখ্যালঘু শিক্ষাৰ্থীৰ স্কলাৰশ্বিপ বন্ধ কৰি দিছে বিজেপি চৰকাৰে কিয় কৰিছে সংখ্যালঘু শিক্ষাৰ্থীৰ শৈক্ষিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে মোদী চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা প্ৰদান কৰিব বিচৰা নাই বা সংখ্যালঘু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ উন্নয়নৰ কথা চিন্তা কৰা নাই যাৰ বাবে স্কলাৰশ্বিপ পৰ্যন্ত বন্ধ কৰি দিছে মোদী চৰকাৰে ইফালে এই ওয়াকফ
ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হোৱাৰ পিছতে ইটোৰ পিছত সিটো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এতিয়া মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে। বিজেপিয়ে কয় ওয়াকফৰ সম্পত্তিৰ পৰা আমদানিকৃত ধনেৰে দৰিদ্ৰ জনতাৰ সহায় হ'ব। দেশৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া বহু মুছলমানৰ উদাহৰণ পৰ্যন্ত দাঙি ধৰিছে এতিয়া কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে। মাজ নিশা পৰ্যন্ত দেশৰ জনতাক উজাগৰি ৰাখি বিধেয়ক গৃহীত কৰি আছে চৰকাৰে। আচলতে এই দেশৰ জনসাধাৰণৰ লগত এক প্ৰকাৰ অন্যায় হোৱা বুলিহে মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ হাতত কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীৰ সেই উদ্যত্ত ভাষণ আছে, আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। सभापति महोदय, सन 1947 में दिल्ली की जामा मस्जिद की तारीखी सीढ़ियों पर खड़े होकर के भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि मुसलमानों कहां जा रहे हो, यह है तुम्हारा मुल्क, यहां तुम्हारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं। उस वक्त मौलाना आजाद की ये सदाएं सुन करके लोगों ने अपने सरों की गठरियां उतार करके रख दी थी। आज उसी दिल्ली में मौजूद देश की संसद में एक बिल आया है जो हमसे उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के सबूत मांगेगा, जो उन्हीं सीढ़ियों के पास अपनी कब्र में सोए हुए मौलाना आजाद को फिर से कब्र से सदा देनी पड़ेगी कि ये जो कब्र है वो मेरी कब्र है, ये किसी सरकार की जागीर नहीं है। सभापति महोदय, मैं जहां खड़ा हूं इसी संसद भवन के सामने सड़क के उस पार अपनी कब्र में सोए हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की कब्र है। शायद अब उस कब्र से भी सदाएं आए कि ये कब्र मेरी कब्र है, ये सरकार की जागीर नहीं है। सभापति महोदय, मैं वक्फ कानूनों में किए जा रहे संविधान विरोधी बदलावों के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। संविधान का आर्टिकल 14 हो, 29 हो, 30 हो, चीख चीख कर कहता है कि देश में सब बराबर के हकदार हैं। आर्टिकल 26 कहता है कि सबको अपने अपने मजहबी कामों के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों का निर्माण करने का हक है और उसका रखरखाव का भी हक है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हर दिन कुचलने वाली ये सरकार देश के मुसलमानों से नफरत में इतनी अंधी हो गई है कि खुलेआम देश की संसद में देश सरकार के माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब झूठ बोलते हैं और देश को गुमराह करते हैं, झूठ शब्द असत्य बोलते हैं। सरकार ने इस बिल का नाम उम्मीद रखा है। मंत्री जी कल से इसे देश के मुसलमानों के लिए नई उम्मीद बता रहे हैं। नहीं मंत्री जी, न तो ये बिल मुसलमानों के लिए नई उम्मीद है और न ही उम्मीद की नई किरण। सभापति महोदय, भाजपा ने पूरे देश में वक्फ के नाम पर कई सारे झूठ फैलाए हैं। आइए आज उनकी सच्चाई पर बात करते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल को ऐसे बताया जाता है जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल कोई मजहबी खाप पंचायत हो। सभापति महोदय, जबकि सच्चाई यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल भी तो सरकारी न्यायिक विभाग है जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त जज होते हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, कहीं ऊपर से थोड़ी आ गए। सभापति महोदय, देश के गृह मंत्री जी ने इसी सदन में कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता, जबकि सच यह है कि वक्फ एक्ट 1995 की धारा 83(9) के तहत हाई कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले की न सिर्फ समीक्षा कर सकता है बल्कि उसे बदल भी सकता है। सच तो यह है कि वक्फ बोर्ड खुद अपनी जमीनों के लिए कई सारी कोर्ट में मुकदमे लड़ रहा है। सभापति महोदय, दिल्ली की जिन 123 संपत्तियों को लेकर कल माइनॉरिटी मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब और अभी आदरणीय नेता सदन बात कर रहे थे, आइए उनकी सच्चाइयों पे भी बात करते हैं। 1911 में जब अंग्रेजी हुकूमत ने कोलकाता के बजाय दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला किया तो रायसीना हिल्स के चारों तरफ जो मुसलमानों की ढेर सारी जमीनें थी उनको एक्वायर किया गया और लुटियन को इसकी तामीर की जिम्मेदारी सौंपी गई। सेंट्रल विस्टा की तरह लुटियन जोन का मेगा प्लान तैयार हुआ,
लेकिन उस वक्त के मुसलमानों ने उस वक्त की अंग्रेजी हुकूमत से अपनी इबादत गाहों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। मामला ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचा। तब यह तय हुआ कि वो जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें जस का तस रहने दिया जाएगा। इंडिया गेट के बगल वाली मस्जिद हो, जाब्तागंज, सुनहरी बाग मस्जिद हो, पार्लियामेंट रोड वाली मस्जिद हो, ऐसी 123 संपत्तियों के मैनेजमेंट के लिए 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट बना और उसके बाद एक नया शहर बसाया गया जिसे लुटियंस जोन का नाम दिया गया। फिर 1943-45 के बीच एक और समझौता हुआ आजादी से पहले। उसके तहत काफी सारी वक्फ जायदादों को सुन्नी मजलिस औकाफ बनाकर उसके अंडर किया गया ताकि उसकी देखरेख की जा सके। गृह मंत्री जी 2 दिन से सदन में जो बात कह रहे हैं वो दरअसल 123 संपत्तियां उसी सुन्नी मजलिस औकाफ के तहत आती। सभापति महोदय, आजाद भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद भारत में 1954 में वक्फ एक्ट लागू हुआ, जिसकी धारा 9 के तहत 1964 में केंद्रीय वक्फ काउंसिल का गठन हुआ। दिल्ली की वही 123 प्रॉपर्टीज को 1970 में सर्वे गजट करके गजट नोटिफाई किया गया। इसके निपटारे के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी के द्वारा 1974 में एक बर्नी कमेटी बनाई गई। बर्नी कमेटी ने 1976 में इन 123 संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने की रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट के आधार पर 1984 में कांग्रेस सरकार ने उन 123 प्रॉपर्टीज को दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंपने का फैसला किया, जिसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद कोर्ट गई। मामला 2011 तक पेंडिंग रहा। फिर 2011 में कोर्ट ने सरकार को आदेशित किया कि इसका निपटारा करो। तब 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने दिल्ली की उन्हीं 123 जायदादों को बर्नी कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के हवाले किया। यही वो प्रॉपर्टीज हैं जिनके नाम से गृहमंत्री जी कल से कांग्रेस को कोस रहे हैं। फिर आई 2014 में भाजपा की सरकार, जो तब से इन जमीनों को हड़पने की साजिश कर रही है। जिस बिल को मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत करने वाला बिल बताया जा रहा है, उसी को पेश करने के लिए और उस पर बात करने के लिए लोकसभा में भाजपा सरकार के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। जिस वक्त मैं लोकसभा कह रहा हूं, सुना करिए, जिस वक्फ बिल को मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने वाला बताया जा रहा है, उसे संसद में पेश करने वाली पार्टी के पास न तो राज्यसभा में, न लोकसभा में, न देश की किसी विधानसभा में एक भी मुस्लिम महिला सदस्य नहीं। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। सभापति महोदय, सन 1947 में दिल्ली की जामा मस्जिद की तारीखी सीढ़ियों पर खड़े होकर के भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि मुसलमानों कहां जा रहे हो, यह है तुम्हारा मुल्क, यहां तुम्हारे आबाओ अजदाद की कब्र